दिनै 5 तारिख रबिबारनि सान जों दिनै जत इलेक्ट्रनिक मीडिया न हामबाय माइयाफारो तामाने हिकाय थांनाय 2-3 दिन सिगां जे कायसा सत्यरंजन बुमुं हुनै विद्या प्रसाद पारानि बुफानि मुं हुकाय बिनि हलेननिया बिनि जे मीडिया फायै बनो जे हाखर बिसिं हाबै दंगो सिंजा बसं थाखाय हुबै मा टंखा होनै जे कक मीडिया नि बिसिंति बायरेलें माने अकंनो नसंतिनि फिरबनानि बागै काहामकै लुकरनो सानानि बागै मा आसुखा सঠিक गठन हांगे मखायसे बोतो ताबो बीजेपी बा आईपीएफटी जुट सरकार तिरपर हास्तो फायै मासाया मानंया आंगै नुकुं कमाया मासाया आनि हिया कुनो जात बिबेट हिया कुनो केबनबो रियाबो हिया अबनि बागै जों मन साना मुसंगो जे ब आगिने खयतेनो बनो सिनिजा दङ बसाजों सिनिया बिनि बाहानजुग बटंगो बिनि सरि बिनि बिबि बटंगो बबा अबहायनो बबा एलाकार प्रतिबासिनि जनगण जतन साइमानो बनो जों आगि रगो ब सिनिउइ दंगो ब तिनि सिमिया ओंखाय मीडिया ओंगै आहायनो फायै साकमा दबंया मीडिया ओं दंगै आहायनो नांमा ब रिखा नांया ब रिखा अबो हाबे ओंया सঠিक गठन रिखा बा बेलायखेनो साना हिने आं वानसुगो दे मनिसे सकां बिनि जेताखौ बुखु दीर्घ बছর जीएमपी नि नेता ओंगै ब फायजा हांके बंनि आमालो जे जीएमपी जे पावरफुल दंगो स्टेट राज्य पावर दंगो एडीसी पावर दंगो पंचायत एडीसी पंचायत पावर दंगो आपुरकाय दिनै जायते गुस्तिसे पंचायत मेम्बर ओं जात नेता कट कटं जा बर आपुरकाय तांखाय दं बर आपुर रिमाय देबनो खुंजन आं मनो साना मुसुंगो जे बरक आपुर तांखाय दं बरक आपुर केन्दुगिया बरक आपुर खबर सामिया बरक आपुर दीर्घ बছর जाबत लगातार 20-25 বছর सरकार चाय थाका खरकसान मुलिते खरकसान जे नगरि मानो हंगाय बतिनि गरि बुसा मासाय माने ओं दंमानो बर तिनि नुगियादा बरक आपुर रिमायादा मबनां दिरबा हासने लुकरनो सानाने मुसुंगो ब एक्चुअली आबो जे मीडिया तै बायरे लेंमाने आबो सटिकिया ब सिनिजा दंगो एलाकार पबर नै ब पबरसि बिनि बुसार गरै जे प्रमाणो जों दं माने ब कुनो फेमिली खलाय जायगा ब सिंगल न दंगो सिंगल दंगो ज ब अब हायखायै ओंगै मा दंगो बिनि न गाना बिन ताखौ बुखु बनो खेल खलाय दिंया मासाय मानया ओंगै अबा बंगै ब पबर जाया नरक डिटेल खबर नायनाय दे ताखौ र बर दीर्घ बছর जाबत आगिने हयतेनो 15-20 বছর सिगांनो बरक जे आमचानि समाजनि सिनिजाक नि बिसिंगो बरक खबर हनै बुइजतनो एलाकानि प्रतिबासिनि बरक साइमान जे साइमाना मुसुंनाय रियल बिनि नगो फाइनाय थैमानो जोंहाबो वास्तव दे अकक्सा अवास्तव नायनाय फिदि नायमानो बिनि डिटेल एड्रेस प्रूफ नायतगै जे त्रिपुरा हास्तेबो भारतीय जनता पार्टी जुट सरकार फायै तिनिसुक जरातै 2018 हते तिनिसुक जरातै जे एडीसी एरिया ओ टंनाय फान ओंथुन जनरल एरिया ओ टंनाय फान ओंथुन जे सरकार ताबकसु जरतुयो बिनि ताको बुकुट बनो नासिगियानो अपने गुनि ब अबहायके इंगि माटंग तो बीजेपी आईपीएफ सरकार तो 3 বছর सिला जो गबर सब बीजेपी आईपीएफ सरकार फैयै मासा मानी करै तंफाय करै हाय करै हनै माने बरनि जे मते नंगाय आ खबर माने तीन हटा 3.5 বছর बिसिन आ खबर हना आ फेके बर जे बायरा फाय माने ताव जों अरन आफेसन
sini বয়স প্রায় 40 লাখ বরণ sini যে আছে জন্ম হইতে বরণ কবর নো বরণ নি তমং কবর ya ngaba বরণ তখন গেস্টি খাইনা berani besar betul tong hama nafuk tong hama bosuk ni malik tong hama kawar ni no borok kya bai kai jumaya ba sabule kawar kai jana sijak honote amni bagai bosodo 17 ron jimi kawar ya bini bibiok bawo kawar borok age borok tong tong mane gai nak puja tong tong tak mane sorkari ama saman semi aja tong borok ni je tabuk aro je tonai rok খবর ন কয়দিন মায়া মং দেখাইনে মায়া খাইয়াঙি ন বড় খুব কষ্ট দङ দङ কষ্ট দङ দङ বড়া তাবুং মুगा আতি মানে মেডিয়া রিনানি বাগै আজ চিনি ani boy নকলাই ওরানি গুমাতে বড়া ব আগে দङ বড় আসন খাইরা হই দङ 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 হাই আগে ন আ বিনি কাকা বাই বিনি পিন নগরি হই কাহাং হই ন দনি মাখান লাগা বড় নগরি বড় খবর nok lebi tong mangla nok khar tong mangla hatingai bara hain tong mani amo sini siti no hoyto no am hai sini makolo honu uta amo khai samani uddesho to mononga BJP bai IPF ti sarkar khaise bini pi bai bini kaga masa yang mana yang ngai cover sa hunoi ja media sarang sati tei ja Kalau mana apa nak kerja mana seni berkhabat, tangkul ya bagian BJP IPF itu 3 bosor, sehingga agi hingga borok kabar tak kahana, bang ni paran borok kisu tu borok boys kotong, borok no, tumong seni ni makai tiap kahana nai, seni je, ane je boys pray 40-45 tabuk, gasen je, ya tum puilan hoti si borok kabar no kau, baik ya kisi BJP IPF di sorga, kaya bah masa mana yang ni kabar nan kau kabar. Tong mana kau ya? Kau tu alada, aro tong lah. Jika dok, BBC dok kabar, bukan ingat tang kabar mah. Aman barang ni, aman ni kisu mana bang parang ni barang kau mana? Tang ni je kabar tong, amro. Kono mahasuk karam tong ni je aman bisi ngor. Abo kai kubu ya. Abo an kata nok kelayu boro, pi kelayu boro, engko bibi kupayo boro kabar. Kan boro ko asi nilai surasi posasi ni hojan boro kabar. Bong nok nukung alada kere borok sikla ni hojan kabar ba bong nok nukung bok kere kan bini bota somai tong yong somai tong sa boro. Kan song bo beri sih burang tambah ya borok no cari kani malia atau yang tambah kita borok tambah. Pokai engkau serang sati tu buai borok tak lagi tu engkau daron di congka bo bini buai ya satu kai antaran kelayu. Kai aji asuk bosor kabareng tonggo CPM ni amal logo bo borok abo hai ket tu buai cari man bo abo kai canggai borok ngonok kungsa dabi kai riwai maya kata BJP IPF di sarkar kai puru kai borok kabar tong borok engkau mai masa ya tong abo mang siru tu lai tong suta bukan abo belai saya kok kelai ya bukan borok ngonok tanggai ribo borok amo go lepa pusa kai tong maya mai rum mai thari ribo borok chong sugui sai tong maya bo kai to tabuk iko di pramo tha kai tong aje tai CPM kelai CPM khai prose anno bonno aje ase 25 bosor CPM khai tong prose bin pi songno nok rina thari maya da bin kaka songno nok rina thari mano khai nok na haka bin pi songno kai tabu khai nok kuri hinai phuno kai abo pati no dunam khai na sinai game thongai iko aro iko ate khe mang dunam khai na mang sinai ho ka মানে দাগি গোষ্ঠী ate eng borok ta kobor kerai ni hoja no borong no kobor no kai ar pi songno kaka songno ta angkai a kobor ni bin buwe jeng na kelayo bin ni buka bai an dabra kai bota buka yo